पृथ्वी डेव्हलपर्स आणि युवा द सातेरी शेळवण हाणें नेतुर्ले हायस्कुलांत चलयां खातीर हेमोग्लोबीन चेक करपाचो कॅम्प दवरला. ह्या कॅम्पाचें इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब खोशी भोगली, कारण डॉक्टर श्रेयान सगळ्या नेतुर्लेच्या भुरग्यांक नेतुर्लेच्या सगळ्या चलयांक इतले बरें एक्सप्लेन केलें की पर्सनल हायजीन आनी मेन्स्ट्रुअल पिरियड हाजेर ताणें सरळ तांकां 1 to 1 अशें सारकें डिस्कशन जालें. डॉक्टर श्रेया तशेंच विश्वेश देसाय, चंदन देसाय, बाकीचे सगळे तांचे मेंबर, हेडमास्टर सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच कॅम्प ह्या गांवांनी जावचे अशें तांचे कडेन मागता. आज हेजो टॉकूय दिल्लो आसा रिगार्डींग मेन्स्ट्रुअल हायजीन आनी डायट बी कशें आसचें तें. प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतली नर्सीस आयिल्ले आसात टू चॅक द हेमोग्लोबीन. सो जांचे कोणाचें हेमोग्लोबीन लो आसा तांकां आमी सप्लिमेंट्स दितात. एक इंटिरियर्स म्हणजे आता नेतुर्ले स्कूल त्या जाग्यार आमकां दिसता की अवेरनेस त्या भशेन ना ज्या भशेन आमचे कुडचड्यार ज्या शहरान अशें आसा तशें हांगसर ना म्हणून. सो आमी कितें चिंतलें की ब्लड हेमोग्लोबीन चेक कॅम्प विथ अवेरनेस प्रोग्राम करया म्हणून. सो आमी डॉक्टर ममता डॉक्टरीक मेळ्ळे आमी जी PHC सांग्या आसा तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला. सो थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा मॅडम. तेणें आमकां डॉक्टर श्रेयाक कॉन्टेक्ट करून दिलो आनी आमी जेन्ना श्रेया मॅडमीक मेळ्ळे तेन्ना तेंच्यांनी आमकां उमेदीन रिस्पॉन्स दिलो की आमी येता म्हणून तुमच्या वांगडा. सो थंय धरून मागीर आमी हो कॅम्प चालू केलो आनी म्हाका खंयच्याय स्कुलांक दिसता इंटिरियर स्कुलांक की तांकां असो हो कॅम्प जाय म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी आमकां कॉन्टेक्ट करपाक जाता. आमी अवश्य त्या स्कुलान वचून आमी हे कॅम्प ऑर्गनायज करतले. थँक्यू.